जिला स्तरीय मत्स्य प्राणी संपद मेला जिला बलांगीर। जय मां समली जय मां पाटणेश्वरी एठार उपस्थित समस्त चाषी भाई भौणी मानू हाथ जोड़ी जुहार। वर्तमान आम जिला स्तरीय मत्स्य और प्राणी संपद मेलार द्वितीय पर्यायर पहुंची सारिचु। वर्तमान ये द्वितीय पर्यायर आम मत्स्य विभाग में कौन कौन योजना मान कार्यकारी होची से संपर्क में आम जानिबा। आम निकट में आमर विशेषज्ञ एवं सफल चाषी समस्ते आसी पदार्पण कले। मु अनुरोध करी आमर मुख्य अतिथिगण श्रीजुक्त चित्तरंजन षडंगी सार से आमर अवसर प्राप्त सहकारी मत्स्य अधिकारी बलांगीर जिलार। तापरे मु अनुरोध करी आमर श्रीजुक्त सपन कुमार पात्र भाई से आमर पाटनागढ़ जड़े सफल मत्स्य चाषी उद्योगी से आमर बलांगीर जिला को गोटे अन्य ना पहुंचे से नेशनल बेस्ट फिश फार्मर अवार्ड रे नामित होइछन्ती। तापरे मु अनुरोध करी आमर चाषी भाई भौणी मानक धन्यवाद जनाऊँ। आशा करी आम विशेषज्ञ दिग्दर्शन पाई आम चाषी मैंने प्रेरित होई पशु संपद पशुपालन स्तर अग्रगति नूतन सोपान को नहीं जाता। अनुष्ठान तरफ आपण समस्त को कृतज्ञता जनाऊँ। विशेषज्ञ आगे नहीं यही आलोचना चक्र को एक समाप्त करने पे अनुरोध करूँ। मत्स्य संपद विभाग विशेषज्ञ को अनुरोध करी मंच को आसवे और मत्स्य विभाग अधिकारी सभागार परिधान करेंगे। आम वैज्ञानिक चाषी आलोचना मत्स्य संपद अनुष्ठित हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम जड़ी बूटी मोबाइल चार्ज होता किसी समय भितर किए ले जाइए दयाकोरी जब किए पाइबे दयाकोरी फेरे दिखाते
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋର ସହକର୍ମୀଗଣଙ୍କୁ ସେ ଆସିକି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସପନ କୁମାର ପାତ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉମେଶ କୁମାର ଧରୁଆ ସାର୍ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। भगवान का आज्ञावतार मीनावतार मत्स्यावतार को प्रणाम कर आम आज आरंभ कर आमर मत्स्य संबंधी आलोचना ମୁଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଥମେ ମାଛର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଛ କେଉଁଠାରେ ପାଳନ କରୁ ସାଧାରଣତଃ ମାଛ ଆମେ ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୈବ ମାଛ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଜଳାଶୟ ମାଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଖରୀ ମାଛ। ରିଜର୍ଭ ମାଛ ଚାଷରେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଜଳାଶୟ ଏବଂ ଛୋଟ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ସହଜ ମାଛ ଚାଷ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଜଳାଶୟ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କଟା ଏବଂ ଛୋଟ ଜଳାଶୟ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ପୋଖରୀ ଫସଲ କେତେ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏସବୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ଆଉ ପାଣିର ଆମେ ପିଏଚ୍ ଉତ୍ତମ ପିଏଚ୍ ବୋଲି ନେଇଥାଉ। ଯଦି ପିଏଚ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ମାଛଗୁଡ଼ିକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମାଛ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିଏଚ୍କୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ କରି ପିଏଚ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। मुख्यमंत्री भ्राम्यमाण प्राणी चिकित्सा सेवा जिला स्तरीय मत्स्य और प्राणी संपद मेला 2023।